wine. Tuhan, kami kehabisan air Tuhan. What do we do? Apa yang kita mesti lakukan? Say, oh, it's okay. I'll go and talk to Jesus. Oh iya, langsung Maria bilang, talk to Jesus. Maria bilang, oke, saya ngomong ke Yesus karena ada orang yang bilang ke Maria. Mary talk to Jesus. Akhirnya ibunya Maria datang ke Yesus. And it's like, Jesus had a very strange answer. He said, women, what does this have to do with me? Apa yang kamu lakukan padaku, ibu? You know, in the Bible, there's only one commandment that give you a long life, which is honor your father and mother. Ya, kamu tahu nggak satu perintah di Alkitab yang hanya bisa buat umur, satu-satunya ayat yang bisa buat umur hidup kamu jadi panjang itu adalah menghormati ayah dan ibu. Yeah, better talk properly to your mom. Jadi hati-hati ya ngomong sama mama kamu. Women, like what? That's why maybe Jesus died so early. Yesus kan ngomong mau women, wah, maaf ibu, jangan gitu. You cannot try that in the Chinese family. Kamu nggak bisa lakuin itu di keluarga Cina ya. Your mom comes to you, women, go away. Kalau kamu ngomong itu ke mama kamu yang Chinese, mama pergi. Wah, The fivefold Mr. K will come, or the fivefold ministry will come. Iya. Apa pelayanan 5 jabatan akan nempel di muka kamu? It doesn't work in Asia. Itu nggak bekerja lah. What do you say? Apa yang kamu What do you call bilang? me? Don't call me. Jangan panggil aku kayak gitu pasti. But Jesus does it anyway. Tapi Yesus lakukan itu ke mamanya Maria. See, my time has not come. Mama, waktu saya belum tiba. Yesus And bilang. so theologians get confused. Yeah. If your time has not come, you don't do. But if the time has come, you do. But if you don't, has not come, you don't do. Then you do. Then we just all confused. What do you do? Para ahli teologi bingung. Yesus bilang ini bukan waktunya kok, tapi kok dia tetap melakukan ya? Kalau bukan waktunya kok dia tetap melakukan ya? Kenapa ya? Dan kenapa para ahli teologi bingung dengan itu? So my time has not yet come. So Yesus bilang itu waktu saya belum tiba water turning into wine. untuk mengubah air jadi anggur. And John said that was the first sign that Jesus Dan did. Yohanes tulis itu adalah tanda mujizat pertama yang Yesus lakukan. I mean, if I'm the PR of him, if there's an angel that is in charge of PR, I will choose a better miracle than that. Ya kalau aku jadi malaikat bisa lakukan mau mujizat lebih hebat dari itu. If you are the savior of the world, go to the graveyard and raise 20 people out. Sebenarnya kalau kamu juru selamat dunia kan, juru selamat dunia bisa lakuin lebih hebat dari itu, lebih bangkit orang mati. Right? I mean, there should be a better way. It's turning water into Itu wine. cuma mengubah First menjadi miracle. anggur. First miracle-nya harusnya kan lebih heboh. Do you First have miracle ya. something better? So Ya, that ada yang lebih hebat lah itu untuk dilakukan. Now, in the ancient Hebrew, you need to understand that Di dalam bahasa Ibrani dikatakan that every time when water turns red, it's always salvation. itu and deliverance. ya selalu dikatakan dalam Ibrani kalau air berubah menjadi merah itu selalu tentang keselamatan. Let me give you some examples. Seperti contohnya Parting of the Red Sea. membelah laut merah. They go into the Red Sea. Mereka pergi ke laut merah They came out on the other side, dan mereka keluar dari sisi lainnya. and the Egyptians that are chasing them is no longer chasing them. Orang-orang Mesir yang mengejar orang-orang Israel saat itu berhenti mengejar mereka. Yeah. And it's always a sign of redemption. Ini selalu tanda dari penebusan. Air berubah warna jadi merah ya. You have, even in real life, Bahkan dalam kehidupan nyata, kehidupan when sehari-hari, a woman gives birth, saat wanita melahirkan, blood and water flows out. air dan darah keluar bersamaan. It's a sign of new life. Itu tanda dari apa? Kelahiran yang baru. Kelahiran dari kehidupan yang baru. So in the what Moses, Musa, the Moses, when he goes to the river, he turned the water red. pertama kali dia bawa tulah ke Mesir itu mengubah air sungai di Mesir jadi darah, jadi First merah. time turning the water red. Ya itu tanda pertama yang Musa lakukan ya. So traditionally, when Jews sees the water turning red, it's always a sign that there's a deliverance coming. Ya itu jadi secara Ibrani saat orang Yahudi melihat air berubah jadi merah itu artinya kebebasan, pembebasan. Because the first time the water turns red is actually Moses. Iya ya. Karena pertama kali air berubah jadi merah itu di masanya Musa ya. Saat pembebasan Israel dari Mesir. And so Jesus did something very interesting. It's his first sign. Yesus melakukan. When the people saw that, you need to understand. When the people saw water turning red, it means it's possible that a deliverer is coming.
Ya, jadi Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Tanda pertamanya dia mengubah air jadi anggur, dan secara budaya saat itu orang-orang Yahudi mengerti kalau, hey, ini artinya pembebasan sesudah tiba. Now, let me teach you 4 words. Like when it comes to Hebrew wedding, and Yeah, if you like a woman, there are 4 words that you need to know. Ya, kalau kamu orang Yahudi, kalau kamu mau suka sama perempuan, ada 4 hal yang harus kamu I tahu. promise you this will make sense. Ya, akan masuk akal buat kamu. Yeah. The first word is Kata halakha. pertama Or you can adalah write it down halakha. H-A-L-A-C-H-A. Halak. Halakha. Halakha, kata pertama. Hal pertama yang harus kamu tahu. It means that if I like a woman, Kalau itu artinya kalau kamu suka sama seseorang I mean, wanita, just to summarize it, I'll just go. saya akan merangkum itu ya. When I use the word halakha in a sentence, Ya, kata itu kata halaka. what does it mean? It means Artinya apa? I take you as my own. Artinya halaka itu aku I mengambil mengambil engkau menjadi milikku. Don't try it now, but I want to take you. Tapi jangan coba sama wanita-wanita di sini ya, coba-coba santai. Because that's the first word if you like a woman, you want to marry. Ya, jadi kalau kamu suka sama cewek, kata pertama yang harus kamu keluarin adalah halaka. Of course, when the women heard this, oh my gosh, he's gonna marry me. Iya, jadi kalau ada cewek dengar tuh ada cowok bilang halaka ke cewek, wah halaka, dia bilang halaka ke saya akan nikah gitu. Now, and so it's very common knowledge to the Itu Hebrews. sangat umum, That word. pengetahuan yang umum dalam budaya It Yahudi. means that there's going to be a relationship that leads to marriage. Ya, ada gara-gara kata halaka ada hubungan yang memimpin kamu kepada sebuah Take pernikahan. you as my own. Aku mengambil engkau menjadi milikku. Now, very interestingly, in Exodus chapter 6, Sangat menarik dalam Kejadian pasal 6 ayat 6. it says that, Itu dikatakan therefore the Israelites, I am the Kejadian 6 Lord ayat 6. brought you, sorry, I'm the Lord that I bring you out of the yokes of the Egyptians. I free you to come say, I will redeem you with outstretched arm. I will take you as my own people. Terus Verse pakai 7. bahasa Inggris. Ya. Ayat 6, jadi 6 ayat 6 dan 7. 6 and 7. Jadi ada makanya mensalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia budi. Exodus keluaran. Genesis, sorry. From Genesis. I miss it. Oke. Exodus. Keluaran ayat 6. One book before. Ya. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Terus, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membebaskan orang kerja dari kerja paksa orang Mesir. Take you as my own. Ada kata yang You need to berubah dalam terjemahan understand bahasa Indonesia. they have been doing marriages for the longest time. So when the word halakha, Saat kamu mendengar kata halaka, it's very groundbreaking. itu benar-benar menghancurkan pandangan. Because there is no God in the ancient days, there's no God that will marry to his people. Ya, nggak ada di secara pada masa itu, masa purbakala, Allah pada masa itu nggak ada Allah yang menyatakan aku akan menikahi umatku, nggak ada. Most gods are far above. Tapi banyak Allah pada saat itu, dari saat itu Allah kayaknya jauh, Tuhan dewa kayak jauh, never intertwine. nggak pernah ada di hubungan yang dekat. So some strange reason God uses a marriage word. He says, I want to marry you. Dan saat kamu sadar kalau Tuhan memakai kata ini, hey, aku ingin menikahi kamu, aku ingin halaka, aku ingin menjadikan engkau milikku. This is extremely groundbreaking because Ini benar-benar memecahkan cara pandang you ask the question, what? yang membuat kita bertanya. God want to have a union with us. This has never been heard before. Ya Tuhan, ini engkau mau memiliki hubungan yang mendalam dengan aku nggak pernah dengar hal ini. And you think that Christianity is backward and it is revolutionary. There's a God that comes and says, I want to join in marriage with you. I want to unite with you. Ya, kalau Kristen itu Allah yang ingin berhubungan dekat dan melepaskan sukacita kepadamu, ingin menikahi kamu. Yeah. Luar biasa. The second word is lakha, L-A-Q-A-C-H, lakha. Yang kedua adalah laka, L-A-Q-C-H-A, laka. Yeah. It is also in the sentence. Ini sama juga artinya dalam ini. Is to take you as my wife or to fetch you and to bring you in. Atau untuk menarik kamu ke dalam hidupku menjadi istriku. The picture has to take or to carry. Itu gambarannya adalah seperti menggendong. You know, right? Mengambil terus menggendong. The husband carry the bride.
Kamu tahu kalau ada suami yang menggendong istrinya, You've seen videos of that, right? kamu sering nonton video-video kayak gitu kan digendong. Unless the bride is heavier than the bride. Kalau masalahnya kalau pasangannya berat itu agak susah ya. In this sentence, 2 words. Tapi maksud di sini adalah 2 kata itu. Yeah, I want to join with you and I want to carry you in life. Ya, aku ingin bersukacita kepadamu dan aku ingin menggendongmu. You do not serve a God that is far away. Kamu nggak melayani Tuhan yang jauh. Wow, this is scary. Ini hal yang menakutkan I ya. don't blame Saya nggak the menyalahkan. Israelites for being afraid because for Saya nggak menyalahkan kalau kamu hundreds of takut. years of slavery, they have known gods that is very far away. They have Yeah. known gods that is vicious and angry. Ya, karena selama ratusan tahun mereka hanya mengenal Allah yang pemarah. Jadi nggak pernah dikenal Allah yang dekat. There isn't a God that is close. There's always a God that is far. We need to sacrifice. Ya. Selalu Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh. Ya. And the third word, Dan kata ketiga, I'm like kind of like briefly summarizing. saya kasih rangkuman lah. It's called segula. Segulah. Segula. Segula. Segulah. It Segula. means Artinya you're my treasure. engkau adalah harta, You're my treasure. hartaku, harta apa namanya? You're my treasure Ya. possession. You Engkau adalah are harta karun. expensive. Kamu You itu are mahal. treasure. Wow. You are my treasure value possession. Treasure value possession. Apa namanya? Harta yang aku miliki, yang sangat berharga yang aku ingin miliki. Yeah, so that's the third word. Itu kata ketiga. It's segula. Segula. In Exodus chapter 19 verse 5 Dalam says, keluaran lagi di keluaran Exodus 19 19:5. ayat 5. If you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations you will be my segula, treasure. Kalau engkau mentaati aku sepenuhnya dan memegang perjanjianku, aku akan Treasure. membuat bangsa-bangsa menjadi milik pusakamu dalam bahasa Indonesianya ya. Yeah. And now, so the treasure. Now the last word is not very. Tapi kata terakhir It's not very nice. itu nggak terlalu bagus lah It's katanya. called mikvah. Ini sebutnya namanya mekva, Mikvah, M-I-K-V-A-H, mikvah. M-I-K-V-A-H. It means to go wash yourself. Itu artinya mandi, bersihkan diri. Now, the mikvah pool is also called a baptism pool. Mekva itu kolam mekva itu sama juga artinya dengan kolam baptisan. So every time when God meets them, they always take 3 days, clean themselves, Yeah. to wash yourself. Go Yeah. wash yourself, mikvah. Pada saat itu di kolam mekva itu orang-orang sebelum ketemu Tuhan harus membersihkan diri mereka di kolam itu dulu. Exodus 19 verse 10. Keluaran 19 Go to the people, and Lord said to Moses, go to the people, consecrate them today and tomorrow, have themselves washed, mikvah their clothes, wash ya, themselves clean. dibilang dan Tuhan berkata kepada Musa, pergilah kepada umatku dan katakan kepada mereka hari ini dan besok buat mereka membersihkan diri mereka dan pakaian mereka. So now, usually it's 3 days, Biasanya 3 hari. and they will wait because the last thing that is coming is called a ketubah. It means the marriage covenant, the rules that you need to abide with. Keep the marriage. Oke, biasanya 3 hari dia harus membersihkan diri. Setelah itu pasangannya datang, Ya. mempelainya datang ya. Now it's so if 2 of us join together, we need to sit down. We're going to write down things that we agree with. You cannot do this. You can do Jadi this. setelah itu kita bisa duduk bersama dengan pasangan itu membaca berkompromi tentang apa yang mesti dilakukan dan tidak mesti dilakukan dan seperti itu. Now, if you look at the 10 Commandments, although the word is actually not commandments, Kalau kamu it's baca more like 10 hukum instructions. Taurat, ya, It will make sense if you understand that it's a marriage certificate. itu tuh sebenarnya bukan cuma hukum, tapi itu sertifikat pernikahan. You have no other gods before me. Kamu nggak punya Allah lain di hadapanku kan? Hey, don't go to your old boyfriends. Jangan ini ya, jangan ke mantan kamu ya. You have no idols before me, right? Kamu nggak punya dewa Yeah. lain, Allah lain selain So aku. if you marry me, Kalau kamu nikahi don't aku, go and put pictures of your old boyfriend. ya jangan bawa-bawa foto mantan kamu lah di hadapanku. Right? kata So Tuhan. a lot of things make sense
beberapa hal jadi masuk akal. Don't take my name, the name of my name in vain, right? Jangan menyebut nama aku dengan sembarangan ya. Why? Don't sign checks that I didn't sign. Ya, karena maksudnya apa? Jangan buat cek yang tidak aku tanda tangan. If you read that, you understand that all these Kalau are kamu baca itu, kamu mengerti. This is in sequence. Ya. If you understand a Hebrew marriage, you understand these are all in sequence. Ya, kalau kamu ngerti di dalam sekuensinya pernikahan Yahudi ini seperti sertifikat pernikahan, syarat dan syarat, boleh dan tidak boleh. Now, why am I saying this? Bukan cuma hukum ya. Because when they freed themselves, they went to Moses and said this. Karena mereka umat Israel pada saat datang ke Musa dan katakan, we don't want to meet God because we know we don't Yeah. want. This is in Deuteronomy. We don't want to meet Him. You go and talk to Him. Then you tell me things. You tell us. So, karena pada saat itu bangsa Israel bilang ke Musa, kami nggak ingin berjumpa dengan Tuhan personal. Kami pengen Musa aja yang ketemu Tuhan, terus bilang, tanya Tuhan apa yang harus kami lakukan, kami akan lakukan. Before that, God calls them, you will be a nation of priests. Ya, padahal sebelumnya Tuhan bilang ke umat Israel, kamu akan jadi para imam, bangsa keimaman, bangsa yang imamat, semua orang jadi imam. Will be priests. Semua orang akan jadi imam. End up, they only choose like, okay, Moses, you and Dan Aaron. sekarang mereka pilih Musa aja lah yang ketemu Tuhan, yang jadi imam. You go and talk to God. We bicara accept sama Tuhan. this covenant. Mereka keluar dari perjanjian itu. And on the day when the marriage was presented, Dan pada saat itu saat pernikahan terjadi, we understand Moses went up to the mountains and he came down. When they were approached, Musa naik ke gunung dan dia turun. there was thunder and lightning. Right? Ada So there was apa? thunder and lightning. Petir ya, ada guntur. Yeah, that's when the giving of the law, the thunder and lightning. Saat itu ada hukum Taurat dibuat ya. Now and God said this though, Dan Tuhan katakan ini juga. because you rejected this, you rejected me. Karena kau menolak aku kata Tuhan. I tell you what, you will. Aku katakan kepadamu, There is a day ada hari di mana that you will remember this kamu akan ingat incident. kejadian ini. It's called Pentecost. Ini disebut Pentecost. Pentecost. In the day of Pentecost, it's very interesting. Dalam Pentecost ada hal yang menarik. Now, Pentecost is very Pentecost itu sangat unusual. It's tidak biasa. It's the only holiday. Most of the time, you bring God unleavened bread. Ya, pada saat itu kayak seperti hari liburan dan kau memberikan kepada Tuhan. I'm sorry. Unleavened bread, that means. Roti tidak beragi. Because leaven is a symbol of sin in the Bible. Iya, ragi itu lambang dari dosa di Alkitab. But in the Pentecost, that's the only day di hari Pentakosta you can bring leavened bread to. itu hari di mana kamu bisa bawa roti itu. So when a whole family bring a bread to priest, Seluruh keluarga bawa itu kepada imam. the priest will take it Imam akan ambil itu, and he will bless it, dia akan memberkati itu, and he will break it. dia akan memecah belah itu, He will pour oil on it, dan dia menaruh minyak di atasnya, and he say this: dan dia akan katakan ini imam itu. God, your holiness is going to come on unholy creatures. Ya Tuhan, kekudusanmu datang kepada ciptaanmu yang tidak kudus. Your kindness Kebaikanmu is willing to come on unkindly people. datang atas orang-orang yang tidak baik. And then he poured the anointing on. Lalu dia mulai mencurahkan minyak atas roti itu. And he say this: Dan dia katakan ini. the day of Pentecost have fully come. Dan sekarang hari Pentakosta itu telah tiba sepenuhnya. Can you turn to Acts chapter 2? Ya, kamu bisa lihat di Kisah Para Rasul 2. What does Acts chapter 2 verse 1 says? Apa yang Kisah Para Rasul 2 ayat 1 katakan? It says exactly what the priest is saying. And the day of Pentecost have fully come. Ini sama yang dikatakan para imam di Perjanjian Lama, dibilang ini saat hari Pentakosta telah tiba sepenuhnya. The day of Pentecost have fully come. And they all know who said this, the priest. Pour the anointing oil and then break the bread. God's grace willing to come on unholy people, and say the day of Pentecost have fully come. Yaitu hari di mana para imam membelah roti, menuangkan minyak dan kasih karunia anugerah Tuhan turun atas umat Tuhan. Itulah hari Pentakosta. Now, the funny thing is this: hal yang lucu adalah that what happened on the day of Pentecost? The Holy Spirit came, right? Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Roh Kudus turun, bukan? They spoke in words.
Dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa There baru. was fire on their head, right? Ada api di atas kepala mereka. The interesting thing is your Bible, if you go back to Exodus, Hal yang menarik adalah saat kamu kembali ke Keluaran, when the cloud comes on saat the awal mountain, kemuliaan Tuhan turun, your Bible will say there's thunder and lightning. Alkitab tulis katakan di awan itu ada kilat, ada petir yang menyambar-nyambar. Actually, in Hebrew, it doesn't say thunder and lightning. Tapi dalam bahasa Ibrani itu nggak disebut petir kilat yang menyambar-nyambar. It's the word thunder is actually Kata sound petir kilat or voice. itu suara. Sound. Ditulis dalam bahasa Ibrani itu adalah suara. And the Getaran suara. word, and the word lightning, if you look carefully, Kata kilat. it actually translated as fire. Itu diterjemahkan sebagai api sebenarnya dalam bahasa So on Ibrani. the day that the covenant was made, Saat hari di mana perjanjian itu dibuat, God spoke in a language and there's Tuhan fire. bicara dalam in bahasanya, the api turun. What Israel has rejected, Dan apa yang mereka tolak, God fulfilled it in the day of the church when the apa yang mereka tolak akhirnya Tuhan balas lagi di hari gereja pertama dimulai, di hari Pentakosta di perjanjian baru. when Pentecost comes, Saat hari Pentakosta the tiba, Holy Spirit comes, Roh Kudus turun, there was sound, tongues, ada suara yang keluar, there suara is bahasa baru, fire on ada api turun di their atas kepala mereka. What Israel rejected, Apa the yang church says Israel yes tolak. to. So you are the fulfillment Kamu of adalah Pentecost. kepenuhan dari apa yang bangsa Yahudi tolak pada saat itu. And Pentecost is not about Pentecost is this, that God's holiness is willing to come on unholy people. Pentakosta itu artinya kekudusan Tuhan turun atas orang-orang yang It tidak kudus. is not about you. It is about you saying yes to Jesus. Jadi tentang mu berbicara, No matter katakan ya how kepada messed up Yesus. you are, He is willing to Berapapun fill you. hancurnya kamu, Tuhan mau memenuhi kamu. And that's an interesting thing. Itu hal yang menarik. That when Jesus said, "My time has not come yet," this is Saat Yesus marriage bilang time. waktuku belum Has tiba not come yet. dalam pernikahan Then ini. there is a time that Dan Jesus ada waktu says, di mana Yesus katakan, okay, so you need to understand. kamu harus mengerti. The table in a Hebrew culture is also known as an altar. Ya, meja dalam budaya Yahudi juga dikenal sebagai, Your table, your dining table, is also called an altar of the family. The meja makan bersama kamu dalam keluarga itu juga disebut altar dalam Yeah, dalam budaya why? Yahudi. Kenapa? Because they believe that everything Karena mereka percaya that God provided the animal. semua yang Tuhan sediakan, Because the word spirit and the word breath, the same word ruach. kata roh dan kata roti adalah kata yang sama. The spirit And breath. Roh dan breath. roh dan nafas adalah kata yang sama. And spirit is the same word. Ya, adalah kata yang sama, menggunakan kata yang sama dalam Yahudi. So when you dalam say the Ibrani. spirit of God comes, Saat kamu bilang Roh Kudus tiba, and He breathes life into you, everything that is breathing through the breath of God. ya semua yang bernapas dari hadirat Allah, dari nafas Allah. So the Hebrew believe that it's a very sacred thing that everything is Orang breathing. Ibrani percaya apapun yang It's bernapas God. It's itu the breath adalah of God. itu adalah nafas Allah, itu karena nafas Allah. So the animal that died, the poor Dan chicken that binatang died, yang mati atau anak yang has breath, meninggal. and so we thank God for the chicken. Ayam yang mati di atas meja, mereka bersyukur buat itu, bukan ya. So it is and the cup is a very powerful thing. Dan cangkir adalah hal-hal yang penting ya, powerful. And Jesus said to the Pharisees, because Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, he went to the house and eat, mereka pergi ke rumah-rumah dan makan. and the Pharisee complained, Dan orang-orang Farisi komplain, how come this Jesus never cleaned the cup? bagaimana Yesus How come Jesus never cleaned the cup? Bagaimana mungkin Yesus kok nggak pernah bersihin cupnya ya, cangkirnya, mangkuknya ya? Yeah, so this is actually in the book of Luke. He went to a Pharisee's Kitab Lukas, house, dia pergi ke rumah-rumah orang Farisi. and the Pharisee realized he didn't clean the cup. He didn't clean the cup. Look in chapter 11. Orang-orang Farisi bilang kok dia nggak bersihin cupnya ya? Why? Lukas 11 ayat 37. Because it's so sacred that the Pharisees and the teachers, they came up with extra things. Ya, karena mereka kalau datang itu dengan hal-hal yang ekstra ya. So Orang Farisi. that means you sit at the table is sacred. So you have a ritual to clean outside the cup. You have a ritual to clean inside the cup. Bersihin cangkir dari dalam, dari luar, itu ritual orang By the Farisi. time you finish all the rituals, your food already become cold. Ya, biasanya setelah melakukan semua ritual Farisi itu, makanan tiba-tiba jadi dingin, kelamaan bersihin itu ya. You know how it feels, right? You have a friend, Ngerti kan? when they say grace, they Saat pray mereka for the whole berdoa, world. kalau mereka, ayo kita doa makan lama banget, doain semua orang di dunia ini. I pray for world peace. I thank you Lord for the chicken. Damai yang di dunia ini, aku bersyukur buat ayam, for aku bersyukur
bersyukur. Indonesia. Thank you God for President Lord. We pray for the election. And he goes to the vote, and the food is getting cold. Akhirnya makanan pun jadi dingin ya. And that becomes very religious. Dan itu sangat jadi agamawi banget. And Jesus comes and he says, you Pharisees, Kalian orang Farisi, you are hypocrites. kalian orang-orang munafik. But your inside is full. You clean the cup, but your inside is full. Kamu bersihkan apa yang di luar, kau bersihin mangkok, bersihin cangkir, tapi di dalam kamu kotor. But he says something very interesting. Dan Yesus katakan hal yang sangat menarik. So he says that the cup, you clean the cup, Kamu membersihkan mangkok atau cangkir, but you are wicked. tapi kamu Your inside is wicked. So kamu he's jahat. saying that every single one of you is a cup Ya, dan semua kamu itu sama dengan to be filled with something. semua kita sama dengan cangkir atau mangkuk yang harus dipenuhi oleh sesuatu. And he says something very interesting. Dan He Yesus says katakan lagi, in 40 Luke chapter 11 verse 41, but give which is within as a charitable gift, 11:41. then all things are clean for you. Ya. Lukas 11:41, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semua akan menjadi bersih bagimu. That means, right? Artinya adalah When the Holy Spirit comes, right? saat Roh Kudus datang, The cup that he's about to fill is not a normal cup, it's you. You are the cup. bejana yang harus dipenuhi adalah kamu. Kamu adalah bejana dari Roh Kudus yang harus dipenuhi. But the good thing is this, it's not about you cleaning your inside or cleaning your outside. It's not based on your qualification. It's based on Jesus. Kamu membersihkan diri kamu. Ini bukan tentang bagaimana kamu berusaha benar. When the day of Pentecost comes, right? It is about God's holiness pouring His Spirit on people who are unholy, who is not perfect. Yang nggak sempurna. That still God wants to marry you and the fulfillment. Mau menikahi kamu. No, it says, Jesus says, katakan Yesus katakan, John 2, my time has not yet come, right? My time has belum tiba. But Jesus said before you go to the cross, the time has come. Ya, Yesus waktu itu Yesus belum tiba disalib. When was the setelah dia disalib, dia bilang, oh dia nanti. What the last thing that happened to Jesus? Apa hal terjadi yang terjadi pada Yesus The disalib? soldier pierced his side. Prajurit perusuk ya di lambung. Water, Air keluar blood. dan darah keluar. So water turned into wine. Air berubah jadi anggur. That is the time that Itu adalah Jesus waktu comes. di mana Yesus datang. Says that is a marriage cup. Ada He says, pernikahan I will dan come hadir. and marry you and take you as my own. You are my treasured Pernikahan possession. menjadikan kamu milikku, kamu adalah harta kesayanganku, harta terindahku. I will wash you clean. Aku akan membersihkan kamu. Because you have a God that is Karena willing kamu to join memiliki with you. Tuhan yang sangat ingin bersamamu. So it's really not based on your effort. Ini bukan tergantung usahamu. This is the day of Pentecost. Ini adalah hari Pentakosta. That the Holy Spirit is willing to pour out Roh Kudus mau mencurahkan dirinya imperfect beings. atas orang-orang yang tidak sempurna, ciptaan yang tidak sempurna. Let's close our eyes. Ya, At the back. Ayo, semua tim musik bisa bantu saya. So all of you are cups. Semua kita adalah cup, adalah bejana yang harus dipenuhi. It's not about you cleaning the outside and Ini cleaning bukan tentang inside. bagaimana kamu membersihkan cup kamu, membersihkan diri kamu di luar, di dalam. Bukan tentang itu ya. The day of Pentecost, the thunder and lightning, the sound. Hari Pentakosta itu kilat dan petir yang bersuara. He wants to marry you. Dia ingin menikahi kamu, tanda bagaimana Tuhan ingin That's the menikahi story of the kamu, gospel. memiliki hubungan yang dekat dengan kamu. Kisah Injil. No matter what pain that you're going through, I'm joined with you and I'll help you through. Apapun penderitaan yang kamu telah alami, saya mengerti. That's the greatest love story. Ya, itu kisah dari sebuah percintaan. Before, when they sign the marriage certificate, Saat orang menandatangani sertifikat pernikahan, traditionally, secara tradisional, the bride will ask this: mempelainya akan bertanya seperti ini. when will you come back for me? Kapan kamu akan kembali kepadaku? The bridegroom will say, Mempelainya it's katakan, not for me to tell you, ini bukan bagianku untuk mengatakan but my kepadamu. father have many rooms. Tapi bapakku punya banyak tempat tinggal. I will go prepare a place for Aku you. akan menyiapkan tempat tinggal bagimu. And when the time comes, I will Waktunya come tiba, and bring you. aku akan datang kepadamu dan membawa kamu ke ruangan itu. So when Jesus said that to the disciples, Saat Yesus katakan itu kepada He's murid-muridnya, saying God did not give up on humanity. itu artinya Tuhan gak pernah menyerah atas manusia. He's saying that my covenant with you still Dikatakan stands. bahwa perjanjianku, I want to join in your pain, Aku in ingin your bergabung dalam prosperity, in your penderitaanmu, suffering, dalam in penderitaan, your sickness, dalam and I will kesakitan, join dalam with rasa sakit. you, and I'll pour out my Aku spirit, ingin nyatu dengan and dia. you will never be alone. Engkau
kamu nggak pernah sendiri. That's the gospel of Jesus Christ. Itulah Injil dari Yesus. You have a God that never leave or forsake you. Yang nggak pernah meninggalkan kamu, melupakan kamu. Men will leave you. Manusia akan meninggalkan kamu. Friends will leave you. Sometimes Teman-teman akan meninggalkan kamu. Sometimes wife leave you. But Istri pun meninggalkan kamu. you have a God that never Kamu leave you. memiliki Allah yang nggak akan pernah meninggalkan kamu dan melupakan kamu. This is the marriage covenant. Ini adalah pernikahan, perjanjian pernikahan. Where I am, there Mana you aku will be sekarang? too. Now, the 10 virgins. 10 anak darah di Alkitab. You talk about 10 virgins, 5 and boy, 5 no one. Ya, ada 5 yang punya minyak dan 5 yang enggak. 10 wanita bijaksana. Sorry. Now you need to understand. Kamu harus mengerti. That is a time Ada waktu di mana? when the bridegroom will go and fetch Saat mempelai the bride. datang kepada mempelai wanita. And it's a very loud ceremony. It's a very loud celebration. Jadi ini selebrasi yang gila-gilaan, yang sangat meriah. The bridegroom and their friends will come and go on the streets and they will sing. Dia mempelai akan datang dan bersama teman-temannya bernyanyi bersorak-sorai mempelai So pria there is datang. no way that the Ada cara. bridesmaid will miss it. Mempelai wanita akan nggak dengar itu. Because Kehilangan momen they will be singing on the streets. I don't know what they are singing. Iya, mereka akan karena mempelai pria akan nyanyi-nyanyi di jalan bersama I will teman-temannya. walk 500 miles and I will walk 500 miles to be the man. Mereka akan nyanyi lagu-lagu romantis lah ya. I don't know what I sing, but it's a sound and they would have heard it. Suara kedengar. And the funny thing is, we always talk about the 5 foolish Hal yang virgins. lucu adalah kita selalu bicara tentang 5 garis yang bijaksana dan bodoh kan. Yeah, but you need to understand Kamu harus ngerti ini. that it's not a quiet affair, it's a loud affair. Ya ini nih benar-benar hal yang sangat meriah. Of all the parables, Bukan yang sepi. of all the parables Jesus said, Dan semua perumpamaan yang Yesus katakan, it never put any parable that Jesus it semua never perumpamaan put, yang dikatakan dia nggak pernah taruh itu. it's never put men in charge. They are the master, they are the Ya, king, they nggak are pernah taruh, nggak pernah menceritakan tentang manusia yang memerintah, tapi tentang dia, tentang Yesus, tentang Tuhan. the parable of Perumpamaan tentang the talents. talenta ya. You are the servants. Kamu adalah hambanya. The parable of the lost coin. You are the coin. Iya, perumpamaan tentang apa namanya mina. You have a master, you have a coin. The Kamu parable ada, ya. of the lost sheep. You are the sheep, and he's the Perumpamaan master. tentang domba yang bilang kamu adalah dombanya dan dia adalah There gembala. isn't a single parable that Semua talks about perumpamaan man yang bicara tentang manusia as the top. itu sebagai di atas. A lot of parables that Jesus says, Satu-satunya perumpamaan yang He's Yesus always katakan, telling you, now I've given you this thing, what are you going to do with it? aku akan memberikan ini, perumpamaan tentang ini. Aku akan memberikan kamu ini, apa yang akan kamu lakukan untuk ini, tentang yang aku berikan. I've given you all these things. Aku berikan semua yang kamu butuhkan. Aku berikan semua ini kepada kamu. So the response is this. So, responnya adalah He loves you. dia mengasihi kamu. And your job Dan bagian kamu just to say yes hanya bilang iya to the divine romance of the ages. untuk romantisme ilahi yang Allah miliki bagi kita. This is a thousands and thousands of year romance. He Ini is dari beribu-ribuan tahun kisah romantis, ribuan tahun. you saying I love you, or you say I do. Ya, I do. Tuhan bilang aku mengasihi kamu, maukah aku mau menikahi kamu? Akankah kau bilang ya, I do? Say yes. Akankah kamu bilang iya seperti seorang pria yang melamar seorang wanita? Aku akan menikahi kamu. All of you are cups. Kamu adalah bejana. That's why the Bible says that Sebabnya Alkitab katakan in the potter's house there's many vessels. Because all of Ada us banyak are bejana. vessels, some are broken, some are ada yang bejana hancur. but yet God is still willing to fill. Dan apapun itu Yes. bejananya, hancurnya apapun Tuhan mau penuhi. Amen. Let's close our eyes. Dan itu mata semua kita. He loves you. Dia mengasihi kamu. He wants to make you as His own. Dia ingin menjadikan kamu miliknya. You are my treasured possession. Kamu adalah harta yang kumiliki. Will you love me back? Dan Tuhan bilang, apakah kau akan mengasihi aku? You are a container for the new wine. Kau adalah kantung untuk anggur yang baru. Because the last act of Jesus is water into wine. Ya, karena Alkitab katakan dia akan mencurahkan anggur. He said it is finished. Karena ini sudah selesai di atas kayu It salib. is done. Ini sudah selesai. I'm joined with you. Aku bersamamu. So Holy Spirit, we ask you to just come right now. Roh Kudus datang saat ini. More Lord. Mohon lebih lagi Tuhan. More Lord. Lebih lagi. Divine romance of the ages. Yes.
keromantisan ilahi itu. Stop looking at yourself because it's not about Berhenti your lihat merits. dirimu. It's not about your works. Ini bukan tentang usahamu. It's not about how perfect you are. Ini bukan tentang berapa sempurna, berapa benar kamu. He accepts you the way you are. Dia menerima kamu apa adanya. Not what you're going to be, but He accepts you the way you are. Bagaimana kamu akan menjadi, tapi bagaimana kamu sekarang adanya. No matter what pain you're going through, you are Apapun still luka yang kamu alami, and He's about to fill. dia akan memenuhi kamu. Let's stand up. Ayo semua bangkit berdiri semua. All of us are containers. Kita adalah kantung itu. All of us are cups. Kita adalah bejana itu. Some of you are fat cups, some of you are skinny cups, some of you are tall cups, some of you are short. Ada bejana yang gede, ada bejana yang kecil, ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang pendek. It's not about the size, it's about the hunger. Ini bukan tentang ukurannya, tapi ini tentang kehausan dan kelaparannya. I'm okay when we do communion, Saya sangat oke kalau kita melakukan perjamuan kudus, but tapi you know you don't go to the pub, kamu nggak pergi ke you don't go to the bar. kamu nggak pergi ke bar. Say, oh, I had a bad day. Aku punya hari yang buruk di bar. My boss scolds me. Aduh, bos aku nyusahin aku banget. I need a drink. Aku butuh minum di bar. Then you take out your communion cup. Ayo, kamu keluarin apa namanya cangkir untuk perjamuan kudus. Fill this up, please. Penuhin ini dong. The bartender look at you and say, Dan bartender bilang ke kamu, it's too small. itu terlalu kecil ya. So the problem is the cup. Masalahnya itu ukuran cangkirnya. Hunger defines the cup. Hunger. Kelaparan kamu menentukan ukuran bejana yang kamu miliki. So how much do you want? Berapa banyak yang kamu ingin mau? Tuhan penuhi. Let's say together, close our eyes. Ayo tutup mata dan sama-sama katakan, Jesus, Yesus Tuhan, I throw away the small little communion cup. aku nggak mau cangkir kecil kayak cangkir perjamuan. And Lord, I want a big cup. Aku ingin cangkir yang besar, penuhi kami dengan cangkir yang besar. Ayo bilang, ayo katakan, Lord, Lord. It's all around, it's all around. You know, first time that the Bible talks about laughter, Kamu tahu hal yang Alkitab katakan pertama kali tentang tertawa? let me share with you. I know it's a lame one. Saya akan bagi ini. God told Abraham, Tuhan bilang kepada Abraham, you shall be called Abraham. kamu akan dipanggil Abraham. Sebelumnya Abraham ya. God told Sarah, Beritahu pada Sarah, Sarai, you become Sarah. Sarai, kamu akan menjadi Sarah. So Sarah, he added a H. Sorry. Sarah, he added, take an I and add a Oh ya, dia jadi cuma ngambil satu huruf di belakang aja. Abraham, he put a HA there. Ya, kalau Abraham ditambahin HA ya. So what is Jadi Abraham. What is HA? Ha 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 ha. Abraham jadi Abraham itu tambah H doang, ada kan jadi hahaha. It's funny because Abraham says like you're going to be the father of many nations. I changed your name. Iya, karena Tuhan bilang ke Abraham, kamu akan jadi bapak bagi banyak bangsa. He said this. Look at me. So Abraham bilang, lihat aja aku. Everything cannot work. Nggak ada yang berhasil untuk melahirkan anak. But you need to understand, they still did it anyway. Dan kamu harus mengerti. But I know it's very strange that one old man and Ya, one old lady. ini sangat aneh ya, orang tua pria dan orang tua wanita Baby, melahirkan, punya bayi. take out their teeth and come on, let's go. But you need to understand, Kamu harus tahu ini. during that time, Saat itu, they all dwell in tents. They dwell in tents. oh mereka apa namanya? Sorry. They are in tents. Oh mereka sangat intens ya. Everything you can hear. Semua bisa kamu dengar. Everything you can hear. Semua yang kamu bisa dengar. The people outside are laughing and saying, no way, it's too old. Iya, jadi orang-orang yang di luar ruangan pun bisa dengar. Nggak mungkin lah ini, nggak mungkin lah orang tua mau lahirin bayi. And they are laughing Dan outside. orang-orang di luar pun ketawa. But yet, all things are possible. Ya, tapi semua hal itu mustahil. Ada mustahil bagi Tuhan. They gave birth to Isaac. Dia akhirnya melahirkan Ishak. That's the first time that the Bible talks about laughter. Itu pertama kali Alkitab kata tentang tertawa. In Hebrew is. Karena Ishak arti dalam Ibrani adalah ketawa. So when the world laugh at you, say, no way, Ya. no way. But there is a
laughter that is from inside. Ada tertawa yang keluar dari dalam, They counter the world. yang mengalahkan dunia. Yahweh. 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 Okay. Kalau bilang no way, tapi saya bilang Yahweh. Yeah, so Sarah was pregnant by laughter. Sarah itu mengandung karena mengandung tawa. Ishak tertawa, dia mengandung tertawa. Out of your belly flows river of living Dan water. Alkitab katakan Yohanes, dari dalam dirimu keluar aliran-aliran air hidup. Oh, my hands on your stomach right now. Ayo ya, taruh. Sarah mengandung tawa. Yeah, serious, very serious. Hanya mengandung Ishak. Put your hands on your stomach. Ya, taruh aja tangan di perut kamu. Some guys might not be comfortable with this. Kamu mungkin nggak nyaman dengan ini ya. Just say, Jesus, Bilang aja Yesus, I'm pregnant right now aku hamil saat ini. with laughter. Aku mengandung tawa. Isaac, Mengandung Ishak itu. you have Isaac in how many months? How many months do you have? How many months? How many months? How many months? 7 months, 7 months. How many months are you pregnant? Oh Lord, Kristus di upper room, di ruang atas, dan Roh Kudus turun. Orang-orang di bawah itu, di bawah mereka yang mendengar mereka terima Roh Kudus berkata, mereka mabuk. Mereka mabuk oleh anggur. Saat murid-murid Yesus menerima Roh Kudus, orang-orang di bawah gedung itu berkata, mereka terdengar seperti orang yang mabuk. Ada istilah dalam bahasa Indonesia, mabuk cinta.
cinta